أنا شفت في العمارة اللي كنا ساكنين فيها وكان فيها يهود كتير موجودين هناك في هذه الفترة. صاحب العمارة كان بيطردهم، يعني كان بمبادرة منه كان عمال بيطردهم في الشارع، ويعني كانت مهازل. الخروج الكبير بقى كان سنة 56، من أكتوبر 56 إلى فبراير 57. الأربع أشهر دول شهد بقى خروج الطبقة الوسطى والطبقة الصغرى وفقراء اليهود. الطبقة الوسطى اضطرت تخرج من مصر في غضون أسابيع. La première différence que j'ai sentie, c'est en 56, parce que moi j'étais né en 43, j'avais 5 ans au moment de la guerre je n'ai aucun souvenir, mais je n'ai pas de souvenir d'antisémitisme de la part des Égyptiens. Je n'ai pas de souvenir. La synagogue où nous allions, rue Nebi Daniel, était paraît-il, d'après l'archéologue Jean-Yves Empereur, il m'a dit personnellement que c'était la plus belle synagogue du Moyen-Orient. Elle était à Alexandrie, que même en Israël, il n'y en a pas d'aussi belle. عمي الكبير اتقبض عليه في 56 ضمن يعني مئات اليهود اللي اتقبض عليهم وقت حرب 56. وهم ماشيين الحكومة المصرية اشترطت عليهم اللي عاوز يمضي إقرار بالتنازل عن جنسيته وإقامته. On nous a dit, donnez-nous vos actes de naissance. Bon, c'est dommage pour eux parce qu'on avait des photocopies que j'ai ici. Et puis on nous a donné des mustakhraj rasmi sur lequel il n'y a pas Egenseya. Donc j'ai 2 papiers, un qui est mon certificat de naissance, une photocopie, où c'est marqué que je suis égyptien, et j'ai le mustakhraj rasmi, daté de 1962, quand j'ai quitté l'Égypte, où je ne suis plus égyptien. فيوم جم اخذوني حطوني على المكتب وشالوا لي رسميا الجنسيه المصريه. مضوا الناس على اقرار بالتنازل على الجنسيه بس كان غير قانوني. بعد 6 اشهر كانوا بيطلعوا قرار بسحب الجنسيه بسبب الغياب عن الاراضي المصريه اكثر من 6 اشهر بدون اذن من السلطات. Je m'appelle Aline Clovel, je suis née à Alexandrie. Je suis venue en France fin 1956. En fait, c'est comme le paradis perdu de mon enfance, en fait. Ce qui a été très difficile pour moi, c'est que le jour où j'ai quitté la maison, j'avais ma poupée. Et les policiers, en fait, c'était comme si tout à coup, on était les pires ennemis de la Terre, se sont mis à m'arracher la poupée, à la jeter par terre pour voir s'il n'y avait pas des bijoux ni de l'argent qui étaient cachés derrière ça. Et j'ai d'ailleurs été appelé pour le service militaire en Égypte, où je n'ai pas été reconnu غير بدنيا. Par contre, mon frère, on lui a dit tu es exclu بسبب ديانتك الإسرائيلية. في مذكرات ثورة عكاشة مكتوب انه هنري كورييل استطاع ان يحصل على خطة العدوان الثلاثي قبل ما تحصل، وقابل ثورة عكاشة كان الملحق العسكري، وهو خد الخطة دي وسافر مصر، طلب مقابلة الجماعة مصر مستعجلة وقابله واداله الخطة، وهو جاب الناس اللي هم خبراء يعني وقالوا له لا الخطة دي مش ممكن دي. هنري كورييل كان هو سكرتير الحركة المصرية للتحرر الوطني، وهو كان يملك مكتبة اسمها مكتبة ترومبو أو الميدان في ميدان مصطفى كامل حاليا. اسم المجموعة بتاعته اسم كودي، هو مجموعة روما، ومجموعة روما كانت مجموعة من اليهود المصريين اللي مقيمين في باريس واللي كانوا على علاقة بحدته. Que j'ai rencontré Henri Cuel pour la première fois de ma vie en France, en 1953. Et c'est là que je venais pour une visite privée en France, qui était revoir un ami à moi qui était membre de Hadetho aussi, et qui m'a présenté Henri Curiel. Et lorsque j'ai dit à Henri Curiel que j'allais revenir en Égypte,
Henri m'a dit, est-ce que tu veux faire le contact entre nous et le parti en Égypte parce que les liens avaient été coupés. Et j'avais dit oui, bien sûr, avec plaisir. Et nous avons formé un petit groupe, donc de 7-8 personnes, pour pouvoir faire le contact entre l'Égypte et les camarades qui étaient ce qu'on appelait le groupe de Rome à l'étranger. أنا قابلته مرة في 58 أول مرة جيت في أوروبا وقابلته مرة وبفكر وبعدين لما رجعت يعني لما جيت في فرنسا في 62 كان عندي طبعا علاقات قوية معه بس في هذا الوقت ما كنتش عارف إن هو أبويا وعرفت يعني في 76 هو كان عنده منظمة اسمها سوليداريتي تضامن أنا ما كنتش بشتغل معاه بس كنت يعني على علاقات يعني أسبوعية بشوفه بتكلم معاه بعد 56 بدأ يساعد حركة التحرر الوطني الجزائري وبدأ العمل سياسي أكتر وأكتر على الجزائر وبعدين على التضامن مع يعني منظمات التحرر الوطني بس كان له علاقة خاصة يعني في 56 هو قدم لعبد الناصر كشف الهجوم الفرنسي. Nous avions pu obtenir le plan d'invasion grâce à un ami et qui l'avait autorisé, donc cet ami l'a autorisé de le transporter et de le donner aux autorités égyptiennes. Alors j'ai pris moi-même le train, je suis partie à Rome et j'ai déposé ce dossier à ثروت عكاشة. ثروت عكاشة سلم البيانات وطلب من عبد الناصر انه يعطي الجنسية المصرية تاني لكوريال تكريما له. قال له حاضر وبعد شوية بس ما الجو يهدى ولكن لم يحدث. حتى الآن ما عندناش الحقيقة معلومات ممكن أكيدة ممكن نقول. منظمة سوليداريتي كان تأييد لحركات التحرر الوطني. في 78 كان خلاص يعني معظم البلدان كانت تحررت باستثناء أفريقيا الجنوبية. وأفريقيا الجنوبية كان هنري بيلعب دور مهم لتأييد أفريكان ناشونال كونغرس منظمة مانديلا وده كان خلق مشاكل مع أفريقيا الجنوبية واحنا عارفين ان مخابرات افريقيا الجنوبيه قتلت كتير من الناس يعني خارج افريقيا الجنوبيه. في هذا الوقت طبعا كان في الحوار الاسرائيلي الفلسطيني ده في امكانيه ثانيه لا لان ابو نضال لما قتل حد كان بيقول احنا قتلناه يعني قتلوا عصام سخطاوي او كان بيقول احنا قتله ده ما قالوش. فاظن اذا في امكانيه يعني اذا في هذا يعني مخابرات مع هذه القضية كانوا إسرائيليين واضح. ثالثا الفرنسيين إن الفرنسيين قتلوه كسين يعني كمشوار ممكن نقول للجزائريين يعني في هذا الوقت العلاقة بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية سيئة قوي وإن قتل هنري كان رسالة للجزائريين. 64 طبعا لقيت الظروف يعني مختلفة خالص يعني تقريبا ما كانش في يهود فاضلين يعني معظمهم كانوا سافوا ولا قاعدين يعني عايشين على هامش المجتمع. ما لقيتش مشارب كبير اسمه شحاتة هارون بيدافع عن حق اليهود في الحياة يعني في مصر كأي مواطنين مصريين. اعتقل كيهودي ودخل السجن ودخل المعتقل ابو زعبل مع الصهاينه ومن هناك بعت رساله عنيفه جدا لعبد الناصر وانتهت بانه افرج عنه. شحاتة هارون المحامي العظيم كان يعني نموذجي في وطنيته داخل السجن وكل اللي قبض عليهم في هذه الفتره ادركوا كم هو هذا الانسان شديد الغيرة على شيء اسمه مصر. ولما جاء كامب ديفيد هو كان ضد كامب ديفيد وخاض معركة قوية ضد كامب ديفيد. كان دايما لما واحد يهودي بيموت ما ينفعش اليهودي يدفن إلا إذا صلى عليه حاخام. هو ترك وصية إنه مش عايز حاخام من إسرائيل ابعتوا هاتوا حاخام من أي حتة تانية. كلمنا
يوسف حزان وبعتوا حخام وصلوا عليه. يعني أنا حسيت إن في تفرقة، ده كان من داخل الحركة شوية. إن في 56 لما الشيوعيين ابتدوا يتقاربوا مع عبد الناصر، طلع نظرية إن مش لازم يكون في يهود في الحركة الشيوعية بسبب انتماء مصر للقومية العربية. Hadetto, dans les années 56, 57, 58, c'était au moment où il y a eu une décision de la gauche égyptienne de rompre avec les Juifs. Bon. Pourquoi? Je crois que c'était une erreur. Mais ça n'a rien empêché. On a dit, bon, théoriquement, on n'est plus avec vous, pratiquement, on reste toujours ensemble. Ça ne changeait rien, ça ne changeait pas. Sauf un peu notre amour-propre était un peu blessé, mais c'était tout, c'était tout. Notre solidarité avec l'Égypte a été constante, mais constante. Constante. Nous étions des enfants d'Égypte. أنا هوريك صور العائلة وصور جواز والدي ووالدتي. شوف هوريهم لك. وابويا طبعا متجوز ولابس الطربوش، وكان لابس الطربوش دايما. وهنا كان عندنا بريفنج مع ضباط المدرسة. حاولت ارجع تاني مصر، كانت رفضوا. Jusqu'aujourd'hui, je suis interdite de séjour. Il me faut des interventions pour que je puisse rentrer. C'est stupide, 50 ans après. ده شغل ورق، بمعنى انك انت لو مقيم في اسرائيل وجايب باسبور اسرائيلي تدخل براحتك. دول لما خرجوا تنازلوا عن الجنسيه المصريه وتعهدوا بعدم العوده الى مصر. فالاسماء دي موجوده على الكمبيوتر، كانت موجوده في دفاتر كده، دلوقتي بقت موجوده على الكمبيوتر. Je suis revenu en Égypte la première fois en 88, donc 30 ans après être parti. Et moi j'ai dit aux gens avec qui j'étais, je prends une voiture et je retourne à Alexandrie. Alors là il y a une chose un peu amusante parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai fait la route du Caire à Alexandrie. Je l'avais jamais faite quand j'habitais l'Égypte. Et donc je ne savais pas exactement où on arrivait dans Alexandrie depuis le Caire. Et nous roulions, on arrivait vers Alexandrie, des paysages que je ne reconnaissais absolument pas. Et tout à coup, je me suis dit, ah, ça y est, on est arrivé, parce que j'ai senti l'odeur de la ville. Il y avait quelque chose dans l'air que je n'ai retrouvé qu'à ce moment-là. Et je crois que c'était à cause des tanneries qu'il y avait du côté de Agami. Et là, j'ai tout de suite commencé à reconnaître. J'ai dit au chauffeur, ah ben il faut prendre par là, il faut aller là, il faut aller là. Alors j'ai revu l'immeuble où nous avons vécu avant la naissance de ma sœur. J'ai revu notre lycée, j'ai revu le collège Saint-Marc où j'avais passé une année avant de partir. Et nous sommes allés par ce qui à l'époque s'appelait la route d'Aboukir, qui s'appelle maintenant l'avenue El Horeya. Nous sommes allés jusqu'à Mustapha Pacha. Et là, j'ai eu du mal à retrouver la maison parce que pour moi, elle était dans une rue assez large. Et on a fait plusieurs fois le tour du quartier et je ne l'ai pas trouvée. Et le chauffeur, à ce moment-là, m'a dit... vous savez, si je trouve un chauffeur de taxi un peu âgé, parce que les noms des rues avaient été changés, voilà la raison. Et donc nous avons trouvé un chauffeur de taxi un peu âgé, et j'ai dit le nom de la rue en français, qui était la rue de Sexe, et il a parlé au chauffeur en me disant ah, il faut aller par là, et il nous a ramené devant la petite rue, que moi je voyais plus grande, et il m'a dit c'est là. Et donc j'ai revu la grille de la maison, et comme j'avais grandi, j'ai revu la maison par-dessus la grille. Et évidemment, et le chauffeur m'a dit « Please sir, don't cry ». C'est une très bonne question. C'est difficile, c'est difficile. Je ne me sens pas française, je ne suis pas égyptienne. J'esquive la question. يعني كانوا جزء من المجتمع المصري، أغنياء، فقراء، ناس بتحب الأغاني الأجنبية وناس بتحب أم كلثوم، وحتى الآن بيحلموا بأم كلثوم. يعني أنا شخصيا يعني ما كنتش مهتم بأم كلثوم، يمكن كنت مهتم بالأغاني الفرنسية، مغنيين الفرنسيين، بس اللي كانوا
وده التناقض اللي كانوا بيحبوا ام كلثوم وهاجوا وانا موجود يعني.